All right, so good morning, programmers. Welcome to this session. So for today, we're going to conclude the completion of your project. I mean, the for this the program so that you're able to start working on your projects. And I know some of you are already working on it. Okay, so also. Because I am going to teach you some techniques no, in dealing with data in using file handling in Java. And then later on, I'm gonna be discussing about how it is going to work with in our Wow. class. So I'm gonna be discussing to you the rubrics as well as the things that we should be doing in after this one. So I still have after this I still have two remaining topics, I guess. No, so I'll just have to create a video recording of it, and then we're going to meet once na lang, and then after which we're going to start with our presentation. So now let's get started. So last time we still in the array structural modifications. Now I'm in the file handling in which we actually get to store our data to a file, and instead of we use the text file every now and then to our program, we just first is we have this array. So these arrays are are used to store data from our file or from our file, and then we used to store this. We store this the data from here. No, like it's actually from here, pet. So we store this data right here through this. Ako na lang i-open ang deleted text. So, okay, let me get back to my class. So, we store this data from pet.text all the way down here sa atuang program through this one, no? So, from reading records, each of the record from our file. Yan. So, through using this loop. Okay. Now, another thing is as you can see in the add new now, we are now using the arrays to continue storing data there. So we used to store ID, name, gender, and so on and so forth. So as you can see, we haven't stored the the records that we store in the array to our text file yet. So it's like the for now after this line, we are going to manipulate all in our arrays. So meaning to say, everything that's what's inside of an array will be the thing that we are going to manipulate in our program, but not something that is inside of here. Okay, so whatever is in here will not be affected yet. Okay, so dili pa siya affected because again, as you can see in the adju, we never call anything storing the data if ever mag-add nyo ta to pet.text. Okay, and then also in the display, we use the array now. Then we don't read it directly from our text file because it's already stored in the array. So meaning to say, if there are like there, if this is the original records of your from your text file read by the program, and if ever you will add new, so the added new records will not be stored directly here, instead in the array. And then that is why we can safely display the records from the array, but not in the beta text because they are not binded yet. So it's not actually stored in the text file. Also in the search, we have here search by ID. So somebody asked about the name, searching for a name, yan, searching for the ID. So it's no longer searching via like index because that is not the ideal way in searching. So somebody asked if we could search for name also, so we do that here. So as you can see also, it's we also use arrays, not the
the records from the text file, or not even a single declaration of a text file. All right. And then also somebody asked, I guess it's not from 2552A, but it's from 2552B. Somebody asked also about, sir, I want to search for the youngest pet among all those pets that are stored in my database or in my file. So we have it here. So case youngest, so something like that. So we just use the algo previously, that in terms of searching for the lowest value. So it's similar to what we have just applied here. So right here we stored the first value of the age to the youngest, and then after that we compared the age to the other age value from our text file. I mean, not from the text file but from the array. So once makita na mas lower than the value or the current value of the age will be passed through the youngest. Okay? So all right, now what is this xxx? We use this xxx to get the value of the index, no? So that we're able to display the value of the the records containing in that particular or specific index. So actually we can use, instead of, if you don't want to use xxx in here, pwede naman na you will declare it here. So something like that. Then you replace, wala na ito, tapos you replace it with x na. Something like that. So the only difference of that one earlier sa atong gibuhat is that, okay, I'm gonna show you. Kasi ang X is only declared locally in the loop. So meaning this, diri lang siya na block present or known. So it's not known outside of this loop. Kay diri naman nato gi-declare si X. Okay? Alright. So sama sa mga X. Okay? So no value na. So we use XXX instead. Yan. Alright? So that's it. Also in the edit, so in the edit, we don't get the value from the text file directly. We also use the array, as well as in the delete section. You might ever wonder why we have here a text file that says deleted that text, because somebody asked about, sir, what if those that are deleted must store siya into like a text, another text file or something, like pwede ba, I mean pwede, ay ang question din niya exactly is, pwede ba ma si tawag ana, parang mabalik tong delete na record. So I told him or her ba yun, of course we can always do that, but first we have to store those that are deleted into deleted that text. So meaning nasa tay temporary file. So mao ni ang gi-delete nato, and then so that we're able to get it back to our pet.txt. So pwede nato anytime mabalik by just reading this file or records and then store it to our text file, something in ana. So in ana ang logic ana. Okay? So but we haven't done that. The only thing we did is kadtong once i-delete daw ang record, maato siya sa text file. Okay? Sa deleted.txt. So parang it's like parang na recovery option imuhang text sani imuhang program. Okay? So yeah, that's it. So if you wonder kung asa dapit ang storing of data once you add new record through case add new, you search, wala man search, no, you edit and you delete. So if you ever wonder how is it possible na ma-update si pet.txt, so whatever is the update that we have done in the array, no, will be will not be directly stored to the pet.txt unless we are going to end. So end means that we just
turn off, or we just actually ended, or we just actually terminate our program. So by then, that's the time we actually store the records that are updated in the arrays, or that are currently in the array, and it will be stored in the file, So kumbaga, in layman's term, kung unsa tong update sa array nato is mao to ibalik nato sa text file. So ang nahitabuan ni is mao ni, if naakay tulo ka record sa pag first run mo sa program, if naakay tulo ka record sa imong text file, pag run sa imong program, gibutang nato ni siya sa array. So ang array karon na ay tulo. Okay, bisayaon na ko ha. So dire mao ni sa text file, mao ni sa array. So pag start sa program, pag start sa program, natay tulo ka record sa text file, and then also with the array. Okay? And then after that, whatever changes there sa array, let's say nag-add ta og another record, so 4 na ang records. So kaning 4 records, or katong record na na-add sa array, dili to mo affect sa text file. So kung sa tong nasa text file, mag-maintain to siya didto lang. Okay? If we add some more, like nag-5 na, so katong 2 will be added to array but not in the text file. If nag-edit ta sa records, or to any of the records ato ang arrays, dili pud to affected ato ang text file. Kung nag-delete pud ta og record, dili pud affected ang text file. So kanus-a lang siya mag-affect sa ato ang text file if and only if the user decided to end the program. Okay? So, pag mag-end sa program, unsa tong update sa text sa array, store niya balik sa text file. So, basically, after the end of the program, katong array nimo mao to ang ibutang niya sa text file. Mapulihan na. So, same na sila. So, the next time around na pod, 5 na pod ang nasa imong text file, dagan na pod ka sa program, mao na pod to sa imong array, update na pod ka sa imong array, then ibalik na pod nimo sa text file upon ending the program. So, inana ang algo natong gibuhat. Again, you can choose that algo or the algo that we have created previously. Katong every now and then mag-add ka, store sa text file, and then mag-read ka gikan sa text file, mag-edit ka gikan sa text file, mag-delete ka gikan sa text file. So that's the other way around. This one is the other algorithm also. So it's up to you if you're going to apply the previous one or this one. So again, I'm just showing you different techniques. So magpili lang mo asa dira. So, of course, there are pros and cons with regards to Katong previous medyo messy. It's because um, you will have certainly a lot of codes. So sure jud na daghan jud mo codes kasi you read and write every now and then. And then dire ang cons po dire kay, or ang sige dito sa ta start, ang pros dito would be uh, secured imong data in such a way that whenever, like, not secured, but whenever mag-add kag record, and then let's say naka-add kag record, and then in the search na part kay nag-error imong program. Okay, nag-error imong program katong sa previous nag-error imong program katong na-add na record nimo kani, na-add nimo sa record kay nag-add new ka, tapos pag search nimo kay nag-error imong program, nag-stop ang program. So most definitely katong gi-add nimo na record directly sa text file, naa siya sa text file, ma-store jud siya. Okay? So meaning every update, every change sa imong program is ma-store niya, i-access niya sa text file. So kadto ang advantage niya. Okay? Kay na syempre that's what we thought na na-store siya. So basically dapat maupod to ang update sa to ang text file or sa atong database, which is normally inana jud ang idea sa database. Ang problem lang ato is daghan siya og processing, no? Ang memory nimo medyo daghan siya ginabuhat. Pero again, that's the role of our memory. Ito namang pet.txt, itong petms na we have just created, which is I have presented just right now, or I'm presenting right now, is lahi po siya. Ang pros ani would be simple ang iyang code because we will be working on arrays most of the time, and like only
few lang or a little amount of calling a text file or accessing your file sa imong program. So, and it would lead us to like at least na wala nato kayo nag ano atong RAM, no? Dili kayo ano ang processing sa RAM. However, ang pitfall ani or ang drawback is that every time you add a record, like mag-add new ka tapos na ano sa search nag-error katong add record nag-i-add nimo dili to ma-add directly sa pet.txt because the only way para ma-add tong bag-o na record is when we end. So mao lang ni problem sa program jud kani, no? But again, if as long as na kay mga file handling or try and catch dili man na I mean file handling, as long as na kay mga exception handling dili man na directly mag-terminate imong program. Kanang gina-avoid nato na abnormal termination, no, na moadto diri sa kani tapos error na siya, something like that. So that's what we have to prevent sa atong program kasi again it's not something na kung ang user makakita og mga errors, users cannot fix it. So dapat kung live na tong program, you must have a prevention of this what we call or shall we say abnormal termination sa atong program. All right. So that's it. Now, what I am going to teach to you or what I'm going uh, to demonstrate today. So I'm going to demonstrate today the data cleaning. Mag-data cleaning ta in terms of extracting. Okay? So ato ani siyang i-copy from there no sa atong pet management para ma-save, ma-separate na to siya. Okay? Pet management. Ako na link musbon. So pet management. Ayan. So kalimtan sa nato ning pet MS. Ayan. And then so the same code lang na sila, ilahi lang nat okay. So now we're going to focus on this file or this program. So I'm going to give you a case scenario which is like this. So in ani atong program, asa naman you? Ayun. Okay? So in ani atong program, mag-add new display na to. So na tayo record 001 blah blah blah. So of course, dili na to malikayan no na ang name could be 3 words, 2 words or 4 words or 5 words as well as ang mga type no pwede na daghan po na words or even ang breed. Okay? So like black mamba mga ana. Okay? Then I don't know what happened to the price na change siguro dito sa tong text file. Check lang nato. So what happened? Anong ang read niya? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait for a while. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asa tong display? Wala, kulang na itag price. So I haven't noticed this last time. So this should be price. Okay. Or na-double ang type. Oh, wait. Na-double jud ang type. So, kasi type kita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, ikalima ang type. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat wala na ning type. Dapat price ni instead. So, natawag na to multiple times ang price. Ang type rather. Okay. So, now, asa na yun? Ayun. Okay, display ta. So, okay siya if that a working ato program is if in ana ato ang idea sa I mean in ana atong records no. So now, of course, katong ingon ako na scenario ninyo like for an instance, mag-add ko og bag-ong data or record ha. Add new ta and then I'm going to add let's say Lee Chu Non. Okay, so that's 3 words na name. Okay, for ID 005. So gender is male, age 12. Okay, type is let's say cat.
Read is, let's say, Persian. And then price is, let's say, 5,900.89, something like that. So na-add daw si Lechonon to our database. Okay, so display na to. Okay, so okay atong program because again we just manipulated arrays, no? So walay problem dira. Okay, now let's say i-end na to atong program. Okay. Okay, upon end sa program, as I have explained to you earlier na mag-store na to sa text file, no? Ma-store na to siya sa text file atong gibutang. So nanadre si Lichu nun. Okay. Now, there's also parang it seems like okay naman ato ang data. Okay? So now ato siyang what do you call this one? Ato siyang i-run again ang program, and then if you try to observe, or as you can notice, wala na ni dagan, no? I mean, nothing is even like appearing sa ato ang screen. So try to look at your program. There's an error now, and it says like java.util.no such element exception. So error na, wala na. Okay? I mean, it's something na dili na nag-match, or something na ang mga data dito dili na match sa unsa imuhang expected na dapat basahon or i-read. Okay? And of course, we'll need to correct this one. So we have to do data cleaning and data extraction using this kanina na problem. Okay? So, ayan. So, ang error diri is, pag read niya, okay, ID, name, gender. Okay, try na to check ha. So, ID, name, gender. So, okay siya dire. Then, ID, name, gender. Okay po siya dire. ID, name, gender. ID, name, gender. Pag abot dire, ID, name, gender. Anaon na ni siya pagbasa. ID, name, gender, age. So, with that, dili na mag-match ang iyahang gibasa sa atong program based sa data na gibasa niya sa text file, because okay, ang delimiter niya by default is i-read niya per record diri sa atong text file using space. So meaning, di ba, remember na yun ko sa inyo ha, every space diri sa tuang pet.text kay, or sa text file, kay i-read as one single record. It's not treated as entire records. So like Kyle, okay lang siya kasi isa lang ka name, si Lee, si Ben, si Benene. Pero pag abot 3 kay 005, Lee Chunon, we expect na kani si Lee Chunon is one word lang. I mean, not one word, but it's just one name. Okay? Name lang na siya, dili na siya broken into pieces like ang chu sa male, ang non sa age, something like that. Do you follow? Nakuha niyo akong point, guys? Yes, sir. Okay. So, Princess, you're here. Princess ba yun? Kinsa to? Paday. So, now, mo ni atong i-correct or i-resolve. So, with that, this is what we're going to do. You decide what they call this one, a character among all characters na makita niyo sa inyong keyboard na maoy delimiter to separate every record in your text file. So what I'm trying to say here is that, let's say unsa man na mga usually ang ginagamit na dili nato magamit as input. Okay? So pwedeng at, pero ang at magamit nato siya for email, no? Kung exclamation point pod basin dili pod siya nice tan-awon, pwede pod na kung sharp pod medyo magamit po nato na siya for dates or for contact number or something like that, but mas pwede po dato pwede rin na gamiton nato siya, no? So this time kani atong gamiton. Okay, so now
Mao na itong ibutang sa itong text files or sa text file. And then, pwede rin na space ha, pero ako lang na siyang iano. So, every record sa itong file, na treated siya as one or as a single record, ato siyang butangan og delimiter na inana. Okay, so this time, allow me to finish this one. Okay, so this one right here, then this one, also this one. Okay. All right. So, ayan, no? Even ang atong data karon medyo, wait, what happened? Dili na siya kaayo in ana ka readable, no? Which is okay, no? I mean, advantage ni sa tua na dili readable ang mga data. It's because these are only these are stored there and these are not present to these are not visible to anyone, no? So kumbaga we can keep this one as private na di na ma-access dapat. Okay? So if ang user syempre di man makakitaan so kita lang nakasabot giun sa nato na or unsa atong gibuhat dire. Okay. So with this nanatay delimiters na gigamit that si 005 Lee Chunon is treated as one record that's under name, and then for male is for gender, so on and so forth. So every time na nakay mga what we call this one, na nakay mga three words sa names, three words sa unsa na mga data nimo per column is ato siyang advantage na ni kanibutang na taog delimiter. So now syempre i-edit lang nato ni a little bit ato ang program. Okay? So daghang pamaagi para syempre kung i-read nato na it's not something na i-read pud sa tong program directly, no? We'll have to modify our program. Pero check na to ha. Ayan. So this is something na ma-display sa atong program now. And the way you present your data is like naka-inani. So it's not good, no? Kasi again, apil ang what we call this one, kani, no? Mga delimiters. So of course, that's the idea of what we call data extraction or data cleaning. Almost happening in the machine learning sa mga data sets, no? Mga like comma separated value. Okay, we call it comma separated value kani kay this is ano na to balik. So this is what we call this one sharp separated value, no? So inana na ni siya, no? Comma mao nang makakita mo ng mga CSV file. Okay, kana siya that's something na mahibal-an nyo pohon, no? Pag ano na mo into web or mag-ano mo further na mga data extraction and data cleaning. So now, we'll try to use one, okay, that I know. First is we'll need to change this one, or let's ano na lang this one. We have a copy of this one naman, no? So what we're going to do now is we're going to declare a what we call this one, a string, let's say all, okay, and then after which ato ang i-store ang tanan records diri sa all. Okay, so with this ato aning i-remove, okay, and then all plus equals to read that next line. Okay, so next line. Now what we're going to do is ang nahitabuan is gi-read na niya tanan record sa tong text file in this manner sa all. Okay, sa all. So kung unsa exactly ang makita nimo diri sa parang dire is also the same thing na makita nimo sa
sa all. So pwede na to i-display, no? So i-display na to. Show message tapos all. Para makita na to if na-read ba siya ang all. So pwede na to i-JText area. Para mas plus star siya gamay. Okay, ato sang i-check na to, i-trace na to if na-read ba jud siya as ang all. So just wait for a while. So dara, okay? So mo nang iyang na-read dito sa tuang file. So di naton i-continue kay kay kung mag inana, ano na po ni atong program, check na to ha. Ayan. So nawala. Okay? So na-read din siya. So that means ato na ning i-butang dira. Ato na ning i-comment out. All right? So next thing we do is i-extract na to ang information na gi-read na to from there. Okay? So one thing, isa sa mga idea na i-introduce na ko sa iyo is split, no? So pwede na to i-split ang records using arrays. So kaya inana kagamit si array, no? So let's say all that split, okay? So kani si split kanang mahiwa gud imong kuan, kanang mag-split dati no inana ba. So ang split is i-extract niya ang mga records into based on a certain delimiter. Okay? So ang usually ang delimiter ana is space. Pero pwede na to i-change ang delimiter into this one. So limit pero dili nato na anohon ang limit. Ato kay again we are going to read all. So ang limit man gud is pila lang ang imong basahon, like 5 lang ba, 4 lang ba, 3 ra ba, at 3 ang ihang split or kaupaton niya split ana ba. No kana kung maghiwa-hiwa ta og cake, split o atong ihiwaon pila ka hiwa-hiwa sa cake inana siya. Kung gusto kag By limits words like na siya mo split, sir? By words or certain, like, depende sa imong pag-set. mas Pag may split ni butang kag number. ay dire kung magbutang ka by 5 Yes, sir. meaning magngita siya og kani tapos kalima lang iyang split 1 2 3 4 5 tapos the rest kay isa na siya kay ano naman nimo siya nga mag-read lang kag 5 ka sharp na keyword or na character tapos all the rest dili na niya basahon kay naglimit man ka og kalima. Pero we don't do that kay ato amang basahon tanan, di ba? Kay tanan records ato amang basahon, so di na ta maglimit. Okay? So now with this kay naa naman siya in ani split, tanan records ibutang niya sa imuhang kani tapos kay i-try na to. So para makita ninyo unsay ano ani. Okay, so magbutang sa tag loop diri ha. Let's say. Or actually pwede di sa mag-loop tan-awon sa tamo og let's say data 0. Okay? So data 0. Okay? Tapos \t data 1. So naka-array, di ba? Kay array man ang data. Okay? So read na to So 001 Kyle. Ayan. Okay? Ato sang i-end. So kung napansin niyo na-read niya si 001 Kyle. So i-try na to nig una si Lecho nun. Tanaw na to if na-read ba niya 005 tapos Lecho nun as 1. Dili siya li tapos dili lang kay li lang iyang mabasa. I-check na to if this works properly. So yan, Li Chunun, na-read niya as 1. Okay, because of the delimiter that we use. So dili na siya isa lang na li.
Okay? Kung wala ta nag-split, wala ta nagbutag delimiter, dili na niya mabasa as 1 or as 1 ang lechon nun. Okay? Do you follow? Nakuha ninyo ang point? Anong ano na to ni? Yes, sir. Okay, sige. Pero kana lang sir ba kanang mag-input ka sir, so required ka mag-input og katong number sign sir. No. No. Imuha lang Automatic na siya nga dili butangan nimo pag mag-store ka. Unya ato nang buhaton. That's very good question. Buhaton nato na. Sige. So, all right. Now, since na-display, makuha na nato ang split, no? So, like, pwede nato ni siya mag-loop ta para makita nato kung tama ba ang pagka so string data, let's say hold value na lang. Okay? And then let's read data. And then we're going to store ato na lang gamiton sa ning all ha ug balik kay ayan i-reset na to kay ang all ibalik na to into like this one all plus equals to value value backslash I know backslash n so kung i-backslash n na to mas wait sige lang ato kay ang ato lang tumong i-display na to siya sa J option pane na ma-extract nimo siya ang mga records show message tapos all oops what happened wala dahil nabasa wala isulod ay kasi ang all no naramday nawala na isulod wait another ano ta string love na lang wala ko yung ilaing mauna-unaan si love na lang okay si love and then love okay so that's it ayan na-read na niya tanan records no so kung ato aning i-check si asa naman to si Lechon no nasa pinakababa as one ano po to siya man yun makita no so ano na lang sa nato ha wait i-narrow down na to ay ayun para nauna man si Lechon no wait sige balik na to so ayan Lechonon name na siya so ID name gender age ayan inana siya no inana ang na-extract siya by as one record siya so karon atuan na lang buhaton is paano nato ni ibutang sa array so para syempre ma-manipulate na nato ang array paano nato siya mabutang sa array na wala na siya inani no o syempre na split na nakita ninyo na pag-display sa inyong record sa file sa ato ang program wala na siya asterisk wala na siya sharp so that means ang concern na lang nato karon sa una to pagbutang sa array okay so now para mabutang nato na siya sa array so we'll need to have a loop. Yan, tama na to kung gibuhat di ay. Sige. And then, okay. So, butang na to siya diri int I is equal to, int, sa man, a na lang. Sa pa may nagamit na to. Wala pa tayo a. So, a is equal to 0. A is less than. So, kani ato ang anuhon is if how many records
So di ba naman tayo sa baba natay record count diri. Okay? So kwaon nato ni or tawagon nato ning record count kung pila ang counting sa text file or pila ang sulod sa to ang text file. So kwaon nato to siya, ibutang nato siya like sa asa na to ibutang. Sige diri na lang int count equals, let's say, sa to'y pangalan pet. Okay, pet dot record count. Ayan. So i-display na niya or i-kwaon na niya pila ang number of pila ni ka lines of record. So 1 2 3 4 5. So 5. So basta siya na bahalaan na. Dili na nato na i-kuan kay na ka method naman na. Okay, after that a++. And then para another thing na pod imong buhaton is pila ni ka 1 2 pila kumbaga pila ka columns. 1 2 3 sa male, gender 4 age 4, sa type kay 5, sa breed 6 7. So 7. So maghimo tag isa ka loop diri na 7 pod para B is equal to 0, B is less than 7, and then B plus plus. Okay? So my fault kasi na delete na ko ang records, no? Wait ha. Ay na-delete na ko tong ako lang to i-copy paste asa to. Kani kani. Okay? Kopyahon na ko ni. Okay, butang na ko siya dire. All right. So, oops, na-appeal. Okay. So now actually day diri sa I, pwede ra pud ta diri mag I++ day oh. Pwede ta diri mag I++. And then, no need na of this one. Pwede ra po na siya in anak class. Instead, I na imo ibutang dire. It's up to you. Ayan, nanam si I dire. So, pwede ra po pwede ra po tong I dito sa taas. Okay? So, now, next thing we do is, dapat, so we have, this is for, this is, wait ha, medyo, nice something, So, A, this is 0. Dapat 0, 0, 0, 0 ni siya. So, okay. Wait. Something is wrong. Okay. Kasi kung string tokenizer, mas dali. Okay. Wait ha. Ako ang na-anticipate, medyo mag-ano siya kasi if, let's say, this is B. So, B, this is B, 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 ayun. So, dapat i-B. Anong gi-I na ako? Ay, copy-paste mong guday na to, no? Alright. So, right after that one is mag-1 na po siya. 2, 3, 4. Oh, so, actually, no need na dining isa ka loop. Yeah. No need na ni siya. A na lang. I-check sa nako ha kay murag nawala ko. Okay, sige ato lang A. So no need of this one. No need of this one. So kani dapat 7. Okay, so meaning to say 0 ni siya, 0, 0. Then next is 1 na pod 1, 1, 1. Then 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Taman. So, ana dapat ang reading niya. So, i-check sa nato kung okay na gani siya pag-display, then that means good to go na ta. So, okay. Something is wrong. Tanaw na to. So, no such element. So, i-ano sa nato. So, we have here
Okay, dapat data di ay, sorry. Okay, so dapat data, data A, wait ha. Okay, this is, okay. So, kailangan na to loop. Na to. So, wait. Okay, so this is data A, and then this is data 1, data B, wait. Murag something is medyo, wait lang, check na to. Sige, try na to ha. So, ayun, mali, tama ko. So, ang grid niya is 5900 blah blah blah. Para ma-capture nato to siya data. So, data 0. This is 1, 2, 3, 4. So, dapat, wait ha. Data 0, data 1, data 2. Okay, i-read sa nako ni kapila ning, sorry. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dapat 11 si Python. Check sa nako. Alright, let's check kung tama ba ang pagkasunod-sunod niya. Baka nalay, asa na. So, J option pane. Kung sa to? Number? 7? 11? 11, sir. 11. Okay, show message. Dapat data 11 is Python. Para ma-reassure nato na tama ato ang ano. I-remove sa nako ni. Okay. Wait. Tanggalon diri nato ni butang sa baba. Tapos, I'm going to remove this one first. So, data 11 is Python. Dapat ang mo-display ani si Python. Snake lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, si Snake di ay. Si Snake Princess. So, tama. So, correcta siya. Correcta. Ato lang buhaton karon is dapat pag-read na to. So, mali atong algo. Kanina part ang mali. Okay. I-indent sa natong tar. Okay, sige. So, dapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat ang counting niya. So, pwede na ni siya wala. Tama lagi to. Okay. So, yan. I thought nag-reset iyahang just like tokenizer. So, tokenizer man akong ginagamit god, pero again, kung tokenizer man god, medyo basin malibog mo. So actually the same lang man ang string tokenizer, only that another class man god siya, string tokenizer. So mag-split gyapon siya, pero ang ano lang niya is what they call this one, medyo lahi lang siya implementation. So butang ta diri og let's say B. Sige, B is equal to 0. So B,
So 0b. So this is let's say -1. Or yeah, sige. B++. Wait lang ha. Dapat mag-increment ni atong B. So nato ni para mag-increment siya. So start ta with B++, B++. Or every now and then pwede din siya i-increment. Kamo bahala. Okay. I guess so first in A, tapos B is let's say 1 na siya diretso no kay plus plus. So 1 2 3 4. So try na lang nato. So wait lang. Index out of bounds, so nasobra. So tama to -1 eh. Okay, balik. Ayan. Oh. Asa naman to si Snake? Wait, B. B++. Dili siya pwede. What happened? Ano di man siya pwede? Okay, and then so 0b++. Wait lang ha. Dapat pwede to siya, pero i-check sa na to. Pero actually nice simple implementation ani. Wait lang. Naglisod-lisod lang jud good ta. Wait ha. So index out of bounds, wala na niyan, wala lang yun, sobra lang, medyo na sobra lang atong data. So dapat ang last data nato would be, check na ko dire. Show message. B, no, null and then B. Okay. So 7, 14, 21, 28, 35. So 7 times 5, 35. So tama siya. What happened? And index out of bounds. Kasi kung i-multiply nato ni siya, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. So tama. And naga-index out of bounds siya. What happened? Tama man, tama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asa na part ang iyang index out of bounds? Line 62. Okay. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So index 6. Tama. What happened? Wait lang. Di na ako ma-trace. Wait lang ha. Saan ako nagkulang? Try na akong 6 lang. So, index out of bounds siya. What happened? Anyway, this is actually the kung sa'yo tawag medyo ang
difficult na implementation, but there is easier one. So, asa na to? Pero I would need to ano this one. Gusto na ko ma-resolve ni siya. Mhm. Ngano naga-index out of bounds siya na tama man ang indexing. Actually, tama yung indexing eh. Check na ko dali pa eh. So, or dito na lang ko sa text file. Diri na lang ako i-check sa padi kayo. Sige, go ahead. Diri lang. So, wait for a while ha. Check na. Try na to. So, dapat A, index A is 0, tapos ang B kay 0 pod. So, 0. Okay, so tama. Wait. So, i-trace lang na ako og taman og tarong. So, dapat ang index 34, 35, ano naman eh? Pero na mas simple ani klasa ako lang lisod-lisod lang jud ako kung sarili. So this is try na ko data 35. Okay, so dapat data 35 is katong last si 6,000 kani si 6,000. Or maybe because kulang ko dira og sharp mao tong naga-error. Okay, check sa nato ha. So walay data 35. So mao tong okay, so data 34 dapat. Okay. Pag na data 34, yun. Ang error na to is okay, nasubraan ko og increment. So, kay nasubraan ko og increment, yun pala. Good thing na trace na to and this one is live. So nasubraan ko ding increment diri. Tama ba? So 0, tapos abot 3 1, abot 3 2, abot 3 3, abot 3 4, abot 3 5, abot 3 6. Tapos dili na pod. Dapat error po siya. Tama. So kulang na po dire. Sa manjod. Okay. So 0 1 2 dire pa abot 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7. Tama. Sige. So trial and error na taan eh. Jud, error jud siya. What happens? Ako na lang yung i-trace, be. Trace na lang nato tanan para gets. Oops, walang G option pa, hindi na magana. Show message. Show message dialog. B. I-partner na lang nato A and then B. Excuse me. So, dapat then pag abot diri kay pag abot diri pwede na. So dapat 0 1 2 3 4 5 6 tapos 0 ni tanan tapos 0 1 2 3 4 5 6 tapos 1 na pod 7 8 9 10 11 12 13 14 dapat ana ang
counting sa G-option pay na to. Pero sige ha, check na to para we would know asa dapit na part ang nag-error dyan. So 0, 0. Next is 0, 1. So tama. Next is 0, 2. 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 1, 7 na. Then 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 2, 15 na. Okay. 16, 17, 18, 19. Pag abot 21 na pod, 220, then 321, 22, 23, 24, 25, 26, 27 na pod, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. And then, tuara. 5, 35, 36. So yun, dito. Okay, naabot siya og 30, 35 ug 36. So nganong naabot siya? Dapat dili nakaabot og 5. Wait ha, 0, 1, 2, 3, 4 lang siya. So dapat di nakaabot og 35. What happened? Nganong naabot siya og 35? Unsay nahitabo nimo? Ano kaya? So mao to ang reason class ngano ano siya. Naabot siya og 35. Supposed to be dapat dili. Ha. So kwaon na lang nako data B. So mao to ang error niya class ni abot siya 35. And I don't know what seems to happen nganong niabot siya 35. Pero i-check na again. This is how I usually do it. Okay? Especially no pero akong ginabot yun na is magsulat-sulat ko sa papel para ma-trace na ko siya. Okay, so karon is para you would be able to also see in an ani nako siya para at least transparent. So dapat ang iyahang mabasa is every tan-aw na to ni 005 Licho noon male 12 inana. So check na to. Dili na to ni Wait ha. Yan, para yan. So 005 tapos Licho noon tama. Tapos male 12 cat Persian 5900. Dapat pag 1 na pod si 001 na pod. Ayan. Tapos sunod si Kyle. Tapos node male. Tapos 15. Snake. Python 12,000. Okay, that's 1. Dapat pagka 2 kay si 002, si Lee, si male, si 12, si Spider, si Mamba, si 3,000. Pagka 3 kay 003, si Ben, si Male, 15, Spider, Balay, 4,000. Tapos 00, dapat pagka 4, 004. Benayne, Male, 23, Cockroach, Balay, 6,000. So, naay sobra. Naara kani. Anong ni sobra ni siya? Kasi kani siguro. Okay? What happened? Anong ni sobra siya kalima? Mo to ang error niya. Okay? So, siya ikalima. Ni ano siya ikalima ha? Wait lang. Ano kaya to? So, balik ko na ko. Dapat wala na ni ikalima. Basin ka to lang ang ano niya. Guys, do you follow? Medyo or saman, nakuha pa ninyo? Sa 7, guro, sir. Ha? Sa 7? Guro, sir. Nadyo ikalima, no? Nadyo ikalima.
Kasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat mag-stop na siya. Ay, nganong 7 akong gikuan. 1, 4, 2, 3, 4, 5. Diba ay mani ganina akong gibutang? Gi-erase niya Seven to, to sir. the 7 ba to? Ay. Ay, uy. Ay. Nagbutak kog ay ganina dra ano. Sa ay 7. at Mapasaylo pa ko ninyo. Karon na po ko pansin pag Or kato ay tungod bangod to nagduha ko og giduha na ko og ano no. yes sir, nagduha kag for loop sir. Tara, na siya. My goodness. May pamahaw yung maestro. Cockroach 5. Swensi. Ay, nako. Ayun. Nalibog ko sa akong gibuhat. Anyway, yun. Sige. Wait ha. Balik na nato. Okay na ni siya. Okay. So actually, pwede na nato ni safe na ba na B++? Or ba si masobra? Pero check lang nato. Okay. Kasi B, so 0 sa, tapos plus mo 1 na. So try na to ha. Pwede na. Or itry to plus B. Okay. So I'm so sorry. I never notice na say ako din gibutang diri sa ano is katong 7 katumang gutong pag copy paste na ako nag two dimensional nag two nested loops manggod ko no wala ako napansin na basta wala na ako napansin wala na ako na check diri na ako nag-focus. Ito sa sir. Sige lang, dali naman ni hapit na ni pag makuha na ni okay naman ni. Okay, skip na lang ton yung video ha to. Display. Ayan, okay na. So si I lang jud ang nagdala og tigaw. All right. So now, okay na to, working na, okay na tong program. So next na tong buhaton would be paano siya na mobalik dito. Di ba nakita niyo ganina kay pagbalik kay medyo daghan na siya naka next line tapos wala na siya sharp, tama? Dapat pagbalik na po nimo nagihapon siya sharp. So diri na po na nimo tirahon. Instead na kana sharp diri na ka magbutang. Sharp. Diri ninyo si tirahon class. Para mo balik siya nga naa siya asterisk kay kailangan man ni asterisk sharp kay kailangan man niya. Okay? Kay mao naman atong data extraction. So daghan kay nig technique, pwede ka mag-string katong isa tokenizer pero di na nako tudlo ang tokenizer, pwede naman ni this will do. Ayan. And then end na to. So dapat kani siya it will not change. Wait lang. Kay nag-backslash n tanong mo tong sa to dapit. Kapila ta nag-backslash n sa anong inato ang display? Price. Dili. Wait. Pangit ang display eh. Pero tama na, correct na siya ha. Tama na siya. Display. Okay, so lechonon is treated as 1 na siya. Naalan siya ay something na unsay naga-trigger niya og \n sa asa to dapit. Ay kani. Wait, kani siya. Next line, dapat mag-backslash. Pwede na ni siya tanggalon di ay para mawala ang daghang next line kay. O basta inana, okay na siya. Tanggalon na to. Balik. Display. Ayan, okay. So that's it. Mao na.
Dito lang tara dugay sa I kani si I ang naglagot ko. Abot I don't know. Oh, did pag butang diri sa diri dapit asa man to? Hatong pag-store na to diri. Ay, okay. Na kulang na po ta /n. /n na dra. So balik ta, tanaw to kung consistent na matong program. Alright, so thanks God na nakabantay sa I7 nga 5 ra man day ka records nga ano to, I don't know. Kasi nag-nested loop ko, dawa na ako nabantayan, dawa din ako na change. So ayan, and then pag mag-end ko dapat the same lang. So pwede na nato ni ibalik si Lichun nun, mag-store ta o mag-store tag mga bagong records. Sige. So add new ta na Lichuna. Okay. So gender male, age 12, type dog, breed puppy, tapos price is blah blah blah. All right. So yan no, add new ta, add some more. Okay, Lukay. So female 45, spider breed. Basta kapoy na. All right, then display. So ayan, si Lichunon na Lichuna Lukay na add siya. And then even if sa breed and sa type, pwede na to na i-2 words na. Wala na siya problem kay na-clean na nato itong data. So as you can see, wala pa na affected ato ang text file. So kung i-end na to na guys, mag-edit na lang ta. Sige, mag-display ta, display no. Tapos search na to si Lukay or Lichunon na lang. Sige, search na to si Lichunon. ID name Lichunon. Ayan, naa si Lichunon. Tapos back lang ta, i-edit na to si Lichunon. So sa to kong ID 005. So Lichunon, Lichunin. Si Lichunin na dapat siya. Okay, male, 12, cat, Persian. So, okay. So, check na to. Search or display. So, Lichunin na siya. And then, i-delete na to si 005 gihapon. Lahat na lang. 004. Okay. So, 004 is deleted. Display. So, delete na si 004. Si Lichunin, kay Lichunin na siya. Lichunin instead na Lichuna. So, okay. And then end. So, ayun. Lichunin na Lichuna Lukay. Tapos, there is a deleted kay nana oy, hala. Anong si ano man eh? Ay, si Binay ni gani atong gidelete. Tama. Abinaw si Lichuni atong gidelete. Si Binay ni. Ayun. Okay na atong program. Alright. So, any question? O, say question pa. Dali, faster. O, i-method ninyo. Kung na mga possible na ma-method na, i-method ninyo. Thank you, no? Pero Dito ano ko na. yun, sir, kanang ano, sir, katong mag-login bitaw, sir? Ay, sige, login. Okay. Login. So, pwede reading na lang. Kung mag-add mo account, kamo na. Okay ra? Pwede, sir. Sige. Sa man ni account.text ana. Sige. So let's say ang account.text kay na admin tapos password is admin na po user tapos user loop ay like na lang. Okay, so mo daw ni mga accounts. So like sa atong account.text kanilang sila ang mga valid na maka-login. Is that what you meant? Tama?
Tama akong pagka ano sa inyo ha. So syempre dili na nako ikuan what you call this one, butangan og katong ana. Okay? Kay di ba kung password na ba space? Wala no? Pwede na space. Dili man di ba? As in kung username o password dapat ko ano man jud siya, wala space, tama? Tama ba ko? Yes, sir. O sige kani, basta ang point nako dire, kamo na bala if it's up to you kung nanion niyo siya, but again, ang point nako dire is basta dili gani ni sila kanina mga accounts ang mag-login, dili kagamit dire sa tong program. Okay? So dapat admin user loop like. Tapos kung wala siya sa imuhang account.txt, dili siya maka-login. Okay, so with that, saan na ito na ibutang? Pwede na, dili na ito ibutang sa pinakauna. Oo. So, okay, so to start with is, i-plaster na lang nyo na inyong puhon dyan, no? I-plaster na lang nyo inyong mga file. Sige, dili na ako mag-start. So, we have here scanner. Let's say, log in na lang. Log in equals to new scanner. Okay, and then so i-read na to siya, no? New file reader. Okay, and then pangalan na to is account.txt. Pwede nyo na ibutang sa method ha, pero di lang ako ibutang para di na kayo madugay. Alright, so now mang-ask ta og login sa user. So string username. So most probably mag-ask ya og username nimo. So I mean show input username. Tapos pwede na to nyo magamit diri kadto ganing flag controlled or kana ganing nay mga pila ka attempts, di ba remember katong gamit nato sa katong mga types of loop. So, like para kung pila ka attempts lang tapos dili na siya mag-stop na dayon ang program pag na-exceed na niya ang number of attempts and password. Okay, so while log in or sige para dili ba po ang term account na lang. So while account that has next, ayan, and then if pwede ninyo diretso, pwede po nyo i-store sa, pero pwede na diretso if username that equals let's say account that next account that next and then and password that equals, so dili ignore case, no, kay dapat lahi ano jud siya as in exactly the same. So accounts that username account that has next. Has next, that next. Sorry. So if mag-match, wait lang. Say ko na ni. Sobra or wait. Count and then ayan. So J option pane. Show message. Login successful. Tapos pangit ni na logic pero sige lang. Else login failed.
kadaghan siya mag-ingon login failed. So dapat mag ano ta dire mag flag control or flag control pinaka nice gamiton ani. Pero at least makita ninyo kung failed or pass. So okay, so right now assuming again ha, dili na ko mag-store og mga account kabalo naman mo mag-store ana kung mag-store mo og bagong account. Sige, example lang admin loop sige admin loop na lang. Loop username and then like. So login failed. Oy, login failed lagi. Account. Wait ha. Wait. Username that equals account that next. Password that saan ito kung gigamit dito? Ay, Loop man, sir. loop. Tama oy, Loop. loop like. Loop like man. Ay, oo. Nag-login failed siya kasi katulo man gud siya nagbasa, no? Oo. So, i-try na to si admin lang, admin. So, mo na kung giingon nimo na flag control inyong gamiton. Okay. Or mag-break, pwede man i-break ninyo. Admin. So, login successful. Ayan. Naalala ka butang login failed kasi gibasa niya ang unsa ang the rest na account. Pwede ninyo na i-break statement. Ana. Tapos, automatic na siya. Try na to. Pero regardless, kung mag-pass or mag-fail, kay mo attend appeal lang yapon siya. Sige ha. So, admin. So, login successful. So, ato na siya dire. Pero, kaya lang, if, let's say, try na to user po ha. User. So, asa naman to? User. So, login failed ang una kasi, again, gi-read man niya ang admin og admin. Okay? So, mo to nag-login failed siya, saka pa siya nag-login successful. So, pinaka the best ninyong, kaniman guna. First niyang gi-read kay login failed. So, dapat ang buhaton ninyo ani is magkuan mo utang mo og file account that has next then dili mo magbutang og saka na magbutang login successful pag let's say simple na lang na di na lang flag controlled atong butang na lang dire is boolean found. Boolean valid na lang is equal to let's say false. Ayan. So valid is equal to true. Ayan. So kani siya wala na ni. Tapos butang mo diri if valid login successful, otherwise login failed. Yan. So failed. Tapos pwede na pud mo magdiretso diri og break para dili na niya pangitaon. Like di na siya lang ngita og lain pa. No, di ba? Di siya mangita og lain pa. So ano lang nato ni flag lang nato ni na pag nakita na niya. So let's say try na to admin. So login successful. Yan. Try na to like other way around. Asa naman to? Dugayan nimo mo appear oy. Admin user. So naatay user pero user. Natay admin pero admin kani admin user dapat login failed. So ayan. Pero mosulod siya ha kay wala man nato gibutang sa if condition. So try na to loop and like. Loop like. So ayan, login successful. So now, okay na, kuha na nimo imo na lang ning kay login, kung mag-login pass siya, login pass. Kung mag-successful siya, yan.
Ibutang lang nimo diri sa login successful. Ana. Okay, check na to. Loop like. Oh, login successful. Sulod. Okay, display. Ayan. Then, end. So, try na to magbutang og new account. Let's say, say, Andre. Sa man, CC103 o Pro. Pro na lang. CC103 o Pro. So, dapat ihapon ng basahon. So wala na lang ta direct na wala lang ta nag-store og account. Pwede mo maghimog account management class na mag-add siya new account. Can I leave it to you? Okay na mo ana no, di ba? Dali naman lang i-add, di ba? Yes, sir. Tama. So pro. So login successful. I-try na to kung login failed. Like wala siya dito. Like naay let's say loop pero ang isa kay let's say hello. So, syempre, dapat failed ni. So, login failed. Ayan. Hindi siya mosulod. So, pwede ka magbutang og attempts. Ano ninyo ni siya? Ibutang nyo sa loop. Ibutang nyo sa loop ang magbutang mo anig dire. Saan nyo nig loop. Pwede din yun ibutangan dire. Like, mag-end mo. Like, attempt is equal to 0. So namoy int attempt diri. 3. Something like that. So kay ano man nino valid for true man ni siya. So it's like dili mo hawa dire, so mabaliktad na ni ang condition nimo. Dapat dili mo hawa dire until tama na. So baliktadon na to siya. So dire na ka mangayo, dire na nimo ni ibutang. Ya tama. So ayan. So if equals if username dot equals, so dapat attempt number, like magbutang kag ayun na, sige nang basta katulo. Tapos if tama ba akong gibuhat? If username not equals and then kani not equals pod. So tagalan sa nato yung valid true o break. Okay, and then attempt minus else baliktaro na to siya. Tama ba? Okay. So meaning to say first is musulod ba ni? Account that has next true, let's say true. Attempt is 0 oy false naman di ay no. Attempt is true. Tama ba? This is true kay manasay mabasa. Tapos dire attempt is equal to 0, 3 is equal to 0. So false. So dili siya mosulod. Not equals to 0 dapat ni. So 3 is not equals to 0, true. Yan, i-try na lang nato. Napa may time. So username, so let's say hello.
G ago. So, yon ibalik siya kay dili tama. Okay. KKK, FFD, GGG. So, pwede ka butang og you lost attempt. Pwede ko ginana. Okay. Muning wala na to siya nakaano sa attempt. Try na to na magtama iyang attempt. First attempt. Or let's say, second attempt siya na tama. Tapos admin. Oh, what happened? Ay, why, nag-true. Wait. Tapos, tiri na to siya ibutang. Di lagi mo gana akong logic o taro. F, dili siya, dili. Okay. So, ay, dili na po mabasa. Wait, mali ni. Sorry. Dili na po siya mabasa. Ako'y mali ko. Simplify na to ni siya. So, dapat, okay, ako na lang i-trace, B, para, ako na lang i-trace. Para inyo na lang ning ma-apply sa inyong program. So, first attempt is, let's say, na siya na-read. So, let's say, ang ano kay 4 manino. So, 4 ka. So, 0. Basta 4 ka loops. So, dapat true ni siya. Gikan sa 4, 3, 1, 2, 3, 4. Basta 4. Okay? So, mag-true na siya kung 4. First attempt. And then, attempt nimo is, let's say, 3. So, attempt is not equals to 0. So, 3 is not equal to 0. So, true pa ni. Kasi na pa siya next. So, basta true na siya. 4, true. 3 is not equal to 0. That's true. Okay. So, sulod siya dire. Enter username, password. If ang username ug ang ano, failed. So, pwede ta mo ingon na asa na to? J option pane that show message dialog null tapos failed attempt remaining attempt na lang to. Remaining attempt. So, remaining attempt niya is attempt. Remaining attempt \n. Login failed. Login failed. Tapos, dapat mauna na lang ni si attempt. Kasi from 3 to, so example lang ha, ang gi-input nato diri kay hello, tapos world. So si hello ug si world kay dili match kang equals o kang username o password. So attempt minus mahimo siyang 2. So remaining attempt, maling spelling. Remaining attempt to login failed. So next na pod GGHH. Tapos, ang attempt na to ay 2 na lang. So, dapat dire nakabutang is, so true gihapon ni. And then, you have 3, 2 na di ay, 2 not equal to 0. So, true gihapon. So, true. So, GGHH. So, attempt na to mahimo ng 1. Tapos, true gihapon na ang first. Tapos, 1 not equal to 0. Okay, so first, second, third, fourth, fourth times dini. So this is first, second, third. So
not equal to 0, so another na pod. Basta example lang. Ana, tapos next is mahimo na ning 0. Okay? So true gyapon na siya, then what we call this one? Attempt is, let's say, true. Wait. 1, 0 is not equal to 0, which is mahimo na ning false. Okay, kay false naman, so wala na siya attempt, as in failed. Okay, mao na. So pero kung diri mag true, okay, ang problem lang diri kay diri na part. So pwede nato ni tanggalon siya diri class para dili lisod. Okay, I can see it na medyo mao tong problem kay mag-continue siya even if kasi let's say daghan kag account, even gamay na lang imong attempt, murag ana ang idea niya. So there na lang ka magbutang if username, so baliktaron na lang po nato. So wait ha, if username that equals, so butang nato ni dire, and then else nato kay dire ta magbutang og if else, if else ay natay isa diri ka end condition, and attempt is less than or greater than 0. Ana. So dapat while greater than 0 siya, true. So and then yan, si try nato ni para dili. Pwede gyapon to ganina ha, okay ra to. But this one is a little bit na medyo makasabot siguro mo. So meaning while wait. Baliktad di ay no. sorry. Try nako. Late na ako ma-realize. Hello. Remaining attempt. 1. Remaining attempt, 1 na lang. So, login failed. So, next, good. So, muna ang iyahang, muna akong iingon sa ganina sa inyo na problem. So, dapat, Sa while daghan loop na siya siya. nag-ano, sir. While loop siya. Adapted. Magbutang na lang ng another condition, ilahi na lang ninyo ng condition. Pwede gyapon tong ganina class, pero kani pwede mo magbutang condition na if para ano, if attempt, no? Ana na lang if greater than 0. Tama ba? If attempt is greater than 0, so padayon mo sa if attempt is greater than 0, ibutang niyo ni. So nested na. Otherwise, kung dili, minus. Oo, tama ba? And yeah, try na to. So if ang attempt niya is ay dapat i-break na nato ni kung ang attempt niya, wait ha, balik. Dapat kung dili is break na siya para mag-stop siya. Sa ikatulo, bahala mag-continue pa si account that has next. So pero I don't know, medyo pangit ang logic nato, pero sige lang ato i-try. So ayan, napay isa. Yun. So nag-login failed na to, dapat na sobra lang na nalay sobra gamay. Pero basta ato, na failed na siya pagka 3 attempts. Okay, so kasi 3, 2, 1 katulo, tapos let's say tapos 2 attempt, tapos admin. So
Login failed lagi. Ngala. What happened? Ay, oo kasi bukuha oy. Wait ha. If attempt lain lagi di mo Okay pa ka, gana. sir? Okay pa man. If attempt is greater than 0 and dapat wait, di mo nga na akong utok ron. If attempt is greater than 0. Dependent manggod siya diri oh. Wait ha. If attempt is greater than 0. So 3, 2, 1. 3, 2, 1. So pasok siya diri. It's like diri dapat ni. Okay, so 3, so pasok. Tapos kung equals, break. So kung dili, attempt minus minus, login failed, remaining attempt, blah blah blah. Tapos another okay kasi dependent lagi siya diri guys. So tama jud to akong condition ganina na ang attempt na diri. Kay para both condition i-test niya kung whether ang attempt niya is katulo pa or katulo pa ba or wala na dapat diri para mag-false regardless. Bali ang katong kanina manggod na while kani ganda tong gibuhat while attempt is not equal to 0. At least kani bisan pag true ni siya, bisan like 10 pa ni siya kabuok, bisan pag true na siya pero wa na kay attempt, wala na, di ba? Nakuha ninyo ang point. So dapat inana ang idea niya. So Yes, sir. tung ganina kay bahalag inyong account pa diri is 10 kabuk yang ibasa basta kay ang number of attempts nimo is ka duha na lang or ka isa dili na niya i-continue og padayon og read. So at least naay mag negate sa iyang condition na di na mo padayon og account that has next, meaning di nato niya i-continue og padayon og unsa na ang imong program. Sa imong program di na siya mo continue og padayon og read basta kay forminti siya failed sa pag-attempt niya. So itamaan lang ninyo na, okay? So it's all time 1 minute to ano na lang. Ako ani siyang na ako i-discuss sa inyo one more thing. Daghan pa ba nagsulod dire? Okay? So now you can start working on your projects. So I guess at least this is the list I can do. Dili na ko mag ano sa inyo ha og other else kasi again if mag-discuss pa ko murag spoon feeding na mainyuhan na wala mo'y buhaton sundugon na lang ninyo ni. Okay? So I will leave the transaction to you. Example, na ay mga transaction like payment, bayad-bayad. So inana dapat so every time na mo'y payment na ibayad-bayad, store to nyo sa text file class ha para like resibo. Inana dapat ang inyong program. So kani siya purely ano lang ni siya, purely kanang CRUD lang ni, no? Create, retrieve, update and delete. Okay? So actually ang delete na siya unta. Okay, it's not a good idea para sa transaction pero i-appeal na lang nato na for practice purposes. So now ang inyong buhaton sa inyong project kay dapat na anay mga calculations, na anay transaction. So let's say inyong ano is payroll. So dapat ang employee na ay ang employee ma-store ninyo tapos during this period kay naa siya sweldo, i-store po ninyo iyang mga sweldo per employee sa kanina payroll period. So text file, kung text file lang ma-store tapos ma-display. So kung cashiering pod dapat makita pod sa inyong transaction na nagpalit kog inani ng mga products from text file gihapon na mga products tapos after which kay naapoy transaction na ma-total tanan akong gipalit and then naapoy transaction na pagbayad nako ma-store tong
ako ang transaction na mao ni akong gipalit, mao ni ang total sa akong gipalit, then mao ni akong gibayad, and then mao ni ang change or something inana. Okay? So that's what you will do for your projects. Dapat na ay transaction. Okay? So magamit na to ninyo inyong mga nagbaga-bagang mga tinago na mga logic, no? So basically inani lang jud na siya, inani lang style. The only thing na mag-ano is pag-read ninyo na anay mga calculation. So far na try man nato to diri sa kato ganing nag-read ta og youngest. Ayan, asa na ito? Na part diri sa youngest. Ayan, oh. So kung gusto ka na ang pag-read sa imuhang, although sa text file kay syempre kuan man na no inani naka-string, pwede ba next double, next int, pero kung gusto ka na i-convert nimo siya like from integer, i-convert nimo siya into kung sa array kailangan nimo i-parse jud siya, no, para it will calculate kay dili man ma-calculate ang mga string. So dapat i-parse jud na nimo into double, especially pag mga total, mga subtotal or mga payroll, no, salary, gross pay, net pay nana. So ma-apply na ninyo to inyong mga na learn from our activities. So inyong idungag na lang jud is na namoy login, na pa jud moy CRUD, inyo na lang idungag is transaction sa inyong program. Now, this is ilahi na to ni og record. Okay? So ilahi na to record.